خیلی کاشم ماشین نوبتی ما پورتر دو سالش 2008 واگونی منی حالتی بالام دو الکتره ماینتفون کانسلر پیشکش کار میکند коробка механик пробег 252,000 километр این салони ماشین کاژه میباشد در حالت خوب من این جای بارکشانی ماشین мотор CRD нархи мошин 80,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 998 92 22 92 891 21 12. Мошин навбати мо Porter 2. Солаш 2006. Мани ҳолати балон دو الکتره ماینتفون کانسلر پیشکش کار میکند коробка механик пробегаш 45,000 километр یعنی حالت салони ماشین چخالاش کاژه میباشد یعنی جای بارکشانی ماشین мотора CRD нархи мошин 80,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 773 52 66 92 773 52 66. Мошин навбати мо Porter 1 солаш 2002. دو الکتره ماینتفون коробка механик کانسلر پیشکش کار میکند پروبگش 251,000 کیلومتر من این جای بارکشانی ماشین در حالت خوب موتورش پرستوی нархи мошин 65,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 731 80 80. мошин навбати мо Porter 2 солаш 2007. мани ҳолати балон ду электре канселер пешкӣ дорад ҷои маинтафон коробка механик пробег 384,000 километр ва ин ҷои нишасти шофер ин ҷои боркашонии мошин дар ҳолати хуб мотор CRD нархи мошин 75,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 810 10 20. мошин навбати мо Kia Carnival солаш 98. мани ҳолати балон чор электре маинтафон коробка механик канселер пешкаш кор мекунад пробегаш 218,000 километр қиин мекушод ман ин ҷои мусофиркашон پنج تا جای نشستی مسافران میباشد.
мотор дуюни 4 силиндра сӯзишвори дизел расход 8 100 км мегардад. нархи мошин 12000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 621 51 59. ماشین هواپیما پورتر دو سالش 2006. من یه حالتی بالون دو الکتره کانسنر پیشگاه کار میکند ماگنتوفون коробка механик пробег 226000 километр. من یه حالتی салони ماشین در حالتی خوب. من جای بارکشانی ماشین اینترکولر نرخ ماشین 78000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 773 66 82 93 847 600. ماشین نوزیمو رکستن سالش 2001. من یه حالتی بالون چهار الکتره CD player коробка механик пробег 255000 километр. این سالن قفای ماشین موتور دویونه سوزشواری دیزل расход چنده؟ 10 расход 10 تا 100 کیلومتر میگرده. نرخ ماشین 55000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 776 25 98. ماشین نوپیما مرسدس بنز سپرینتر سالش 2012. من یه حالتی بالون دو الکتره CD player کانسنر پیشکش کار میکنند коробка механик пробегаш 254000 километр. یعنی салони пеши мошин салони мошин این سالن کفای ماشین جایی که میتوانید بار کشید یا افشفکه کده جایی مسافر کشان هم کده میشن. موتور 27 5 سیلندره نرخ ماشین 30000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 755 18 60. ماشین نوپیما پورتر دو سالش 2007. من یه حالتی بالونی ماشین دو الکتره ماگنتوفون کانسنر پیشکش کار میکنه коробка механик пробегаш 258000 километр. موتورش اینترکولر. من جای بارکشانی ماشین در حالتی خوب. نرخ ماشین 72000 سوم با سودا می شود.
телефон барои маълумот 92 848 28 82. боз як мошини навбати мо Porter солаш 2008. мани ҳолати балон ду электре консенери пешкош кор мекунад магнитофон коробка механик пробегаш 146 000 километр. این حالتی سالن ماشین در حالت خوب موتورش CRD می باشد. این جای بارکشانی ماشین هم در حالت خوب قرار دارد. نرخ ماشین 72000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 848 28 82.